आमे एबे बाहरलु गोटे नियारा जगह को जगहटा केमती ହେଇଛି वीडियो रे चलो देखिबा। ये चेहराटा पूरा अलग अलग देखा जाउनी आग ब्लॉग अपेक्षा। हाँ ठीक देखी पूरा टोटाल सेविंग केन देखा लुकटा ओके फाइन तो चलो ट्रिपटा स्टार्ट करिया 2 कप कॉफी रु क्षीर गरम चली कॉफी रेडी। गाड़ी रू पेट्रोल सरी जाइए ना मो पेट्रोल सरीनी आम गोटे थंबनेल पिक्चर उठाइबा आसीचु ये गोटे डेस्टिनेशन जगह को। चलो बाड़ी भ्रमण करू चिरहरित अरण्य पूरा भरपूर कि सुंदर मन जहाँ खोजे ताहा मिले। ठाकुर घर पूरा नंदनकानन भाया लगुच सतरे मनी प्लांट अरे बाड़ी बोले एतिक शेष सब गछ अच्छी पणस आज्ञा बुरसुआ पत्र आंब पत्र पिजुली पत्र हाँ सबू सबू जहाँ जहाँ पूजार दरकार सबू अच्छी सब फूल भी अच्छी भेराइटी फूल मनी प्लांट आग उठे ना कदली भी पाचिला कदली माने पूजा कले तुमको क्या लोड़ा पड़ोनी आ सब एठे आ भरपूर विदाउट कलिम रे भी 2टा फूल 2 प्रकार रेड कलर गोलाप तो जीवन में तो गोलाप देखिए गोलाप केतले दुख सुख असुविधा पड़ा मुठाए टंकिया चावल सागे सजना शाग टे खाई बंची दरकार नहीं से मोहमाया दिन कोरोना टाइम रे बेस्ट सॉल्यूशन आ बेस्ट ऑप्शन एलोवेरा बड़ टगर कदली गछ अमृतभंडा सारू बाउंस माने किछि लोड़ा नहीं। लेट्स गो गाँ भ्रमण करी एक घोड़ा में 3 सवारी डॉगी बोबो डॉगी बोबो स्वागत जणैले हमको विश्वासर पशु केते सुंदर सुंदर घर में हाँ
କଂସା କାମ ଚାଲିଛି ଆମର। ଶାଳ କାମ ବି ଦେଖି ନଦୀ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ରାସ୍ତା। ସତରେ ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କେତେ ଖେଳ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦିନ। ସାଇକ ସେନା ଫଲୋମି। ମୁଁ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଦେଖିନି। ଭାଇ ଆମର ଛତୁ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛତୁ ଶ୍ମଶାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ? ଏତେ ଧନ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସାପ 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 ଢମଣା ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ସେଇ ଅଗଣା। ନଈ ଏପାରିରେ ଭଟିମୁଣ୍ଡା, ନଈ ସେପାରିରେ ମଧୁବାବୁ ଘର ଗାଁ ସତ୍ୟଭାମାପୁର। ବିରୁପା ସେତୁ ଦି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ବି ନାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁର ଏତିକି ହେଉଛି ଖାସିୟତ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥାଏ ସେ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁରୁ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ, ସେଟେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ କଲେ ହିଁ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଘଣ୍ଟ ଏଠୁ ଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂସାରୀ ଗାଁ କହିଲେ ଭଟିମୁଣ୍ଡାକୁ ବୁଝାଏ। ବହୁତ ଐତିହାସିକ ତଳର ଗାଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼େନି। ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିଯାଇଛି ବିଧି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ 22 ପାହାଚ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ ଡଙ୍ଗା। ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣେଇ ସେମାନେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଯେମିତି ଲୋକ ମାଛ ଧରି ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ବି। ଆମେ ବି ଦିନ ଆସିବ, ଏ ଦୁନିଆ ସଂସ୍କୃତି ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବା। ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ଆମକୁ ଆସିଗଲା, ଆମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଶିଖେଇଦେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍କୁ ଦୂର କରିକି। ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବା। ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଛେ ସେଇ ବାଟେ ଆସିବା।